بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رايات کے وقت ویلی و ابراہیم علیہ السلام رب اجعل از ما ربا وگرزوا هذا بلدن دا شار دمکی لرا آمنا زید امن ورزق روزی ورکا اہلہو وسیدن کود دی شہرتا من الثمرات دا ہر قسم خوراکسا من وحغ چاہتا آمن منہم چیمان راوڑے ددیسا باللہ فتوحید اللہ باندی والیوم الآخر او پورزی ورستنی باندی قالوا الى الله پاک ومن کفر چاچی انکار وکی کفر وکی فامتعه قلیلا سکا بورکم فیدہ بورکم قلیلا لڑ زمانا لڑ وقت ثم اضطره بیاب مجبور کم دلرا بیاب پزور را کشکم دلرا الى عذاب النار عذاب دور تا عذاب دا جہنم تا وبئس المصید دیر بدزاید ورتلو دے دا جہنم وَإِذْ يَرْفَعُ رایات کی اغا وقت چی پورتکول ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیاد لرا من البیت دبیت اللہ و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام ہم ورسرہو ربنا دی دوارو ویل ایز مجربا تقبل منا تقبل کے زمرسا دغ عمل انکا یقیناً تچیے انتا خاصت السمیع قبل ان کے العلیم فوئی فرس باندی السمیع اورد ان کے دہر خبر العلیم فوئی زمرس بنیتن باندی ربنا ازمر ربا وجعلنا وگرز ہمیشہ دفارمر مسلمینی تابدار لکا تالرا ومن ذریتنا او وگرز ہمیشہ دفارا دولاد زمرسا امتا مسلمتا یوا ڈلا تابدار لک خاص تالرا وارنا من مناسکنا وشے ومجتا مناسکنا احکام دا حج سمر طریقے دا عبادت سمر وتب علینا مہربانی دا توبی قبل علو کی پمر باندی انکا یقینا تچیے انت خاص التواب توبہ قبل ان کے الرحیم مہربان ہے ربنا از مجربا وبعث راول رفیہم پاولاد زما کی رسولا پیغمبر منہم دا قوم دا دیسا یتلو علیہم چی بیانی وائی ودیتا آیات کاستا آیاتنا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ او شائی ودیتا کتاب والحکمتا او طریقہ دا عمل پا کتاب باندی وَيُزَكِّيهِمْ او پاکی دیل راد شرکنا انکا یقیننت انت خاست العزیز زورور ذاتی پخپلو دشمنانو باندی الحکیم حکمت والا ذاتی